कथा हेले प्रधानमंत्री मोदी टेलीफोन जोगे साउदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित मोदी कथा होइछन्ति। शक्ति भित्तिभूमि उपरे होता आक्रमण को निंदा करिछन्ति पीएम मोदी। यह सहित सुरक्षित जलयात्रा नहीं उभयों मध्य आलोचना होइछि। हॉर्मुज प्रणाली दे जहाज चलाचल को स्वाभाविक करने उपर गुरुत्व देइछन्ति प्रधानमंत्री। यह सहित युद्ध शीघ्र शेष हो कहवा सह प्रधानमंत्री मोदी युद्ध को नहीं निजर आभिमुख्य स्पष्ट करिछन्ति। साउदी अरब रे रहुतुबा भारतीयों सुरक्षा पाई मध्य साउदी प्रिंस सलमान को धन्यवाद जणाइछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। ट्रम्प सह कथा हेबार दिनक परे साउदी अरब प्रिंस सहित कथा होइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्यप्राच्य युद्ध भितर साउदी अरब प्रिंस सहित कथा होइछन्ति मोदी एवं दिनक आगुरु अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित कथा होइतिले एवं परवर्ती समय साउदी अरब प्रिंस सह कथा होइछन्ति एवं युद्ध किभଳି बंद हेबो ता उपरे मध्य गुरुत्वारोप करिछन्ति। हॉर्मुज प्रणाली स्वाभाविक उपरे मध्य कथा होइछन्ति। अन्यपटे साउदी अरब रे रहितिबा भारतीयंकर सुरक्षा पाई मध्य बा सुरक्षा दैथिबारो साउदी अरब प्रशासन बा साउदी अरब प्रिंस को मध्य धन्यवाद जणाइछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। नमस्कार मु लक्ष्मीनारायण बुलेटिन आरंभ करबा युद्ध खबर। ईरान विरोध में ग्राउंड ऑपरेशन आशंका बढ़िला। मध्यप्राच्य में पहुंचला विमानवाही युद्ध जहाज त्रिपोली। अमेरिकार अत्याधुनिक युद्ध जहाज होची त्रिपोली जहां ग्राउंड ऑपरेशन पे पहुंची। यूएस त्रिपोली रे अछंती 3500 सैनिक सेवारंक मध्य 2500 मेराइन कमांडो मध्य अछंती जेउ माने कि जल स्थल आकाश रे लढ़िबाकू सक्षम। यह सहित त्रिपोली रे मुतयन अच्छी F-35 भली अत्याधुनिक युद्ध विमान एवं फाइटर जेट रही जहाँ अल्प समय सबकि छारकार कर क्षमता रखुची। पुणी थे कही रखुचु ये हूँ से ही त्रिपोली जहाज जहाँ को युद्ध जहाज जहाँ अमेरिकार बड़ यूएसपी अर्थात ईरान विरोध में ग्राउंड ऑपरेशन पे आशंका बढ़ी एवं मध्यप्राच्य में पहुंची जाइए विमानवाही युद्ध जहाज त्रिपोली एवं अमेरिकार अत्याधुनिक युद्ध जहाज होचे त्रिपोली एवं यूएस त्रिपोली रे अछंती 3500 सैनिक जो सैनिक माने प्रति मुहूर्त रे शत्रु पक्ष को छारखार करिवार सामर्थ्य रखती। से मध्य 2500 मेराइन कमांडो मध्य रही जो माने कि जल बा जलपथरे स्थलपथरे आकाश रे लड़िबाकू सक्षम रहते एवं एथिसहित त्रिपोली रे मुतयन अच्छी F-35 युद्ध विमान। एबडे अमेरिका को पुणी धमकाइला ईरान। ईरान खबर कागज माध्यम रे चेतावनी देछि आपण को नर्क को स्वागत बोली कहिछे एवं एही हेडलाइन को मध्य वर्तमान चर्चा हेउछे। ईरान टाइम्स रे प्रकाश पाइछि एही हेडलाइंस जेउथरे अमेरिका सैनिकों को देखा जाइछि। अमेरिका सैनिक माने एक विमान रे चढ़िबा को जाउछन्ते। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन पे प्रस्तुति चलाइथिबा बेले चेतावनी देछि। ईरान एवं मध्यप्राच्य में पहुंचले अतिरिक्त 10,000 सेना। पूरा घटना उपरे युद्धर अपडेट नहीं जा मो सहयोगी विक्रम केसरी परिजा रही फोन लाइन रे। विक्रम, गोटे पटे त्रिपोली ग्राउंड ऑपरेशन पे प्रस्तुत अन्यपटे ईरान कहूची नर्क को स्वागत। देखो वर्तमान जहाँ अपडेट अच्छी जे यूएस त्रिपोली जे कि अमेरिका सेनार गोटे सबुठ बड़ युद्ध जहाज सी आसी वर्तमान ईरान उपकूल में पहुंची एवं ए संपर्क में अमेरिकार सेंट्रल कमांड जो रही सेंटम से कन्फर्मेशन करी मार्च 27 तारीख में यूएसएस त्रिपोली LHA-7 वर्तमान आसी पहुंची जाइए आउ निजर एक पोस्ट रे सेंटम कही त्रिपोली रे बहुत बड़ सैन्य सरंजाम अच्छी त्रिपोली हूँ गोटे आम्फिबियस रेडी ग्रुप 31st मेराइन एक्सपेडिशनरी यूनिट रो गोटे बड़ फोर्स एवं एथिरे 3500 सैनिक अच्छी एवं जो माने कि जल स्थल एवं आकाश रे काम करिबारे माने लड़ीबारे पारंगम एवं यही जो यूएसएस त्रिपोली रे एयरक्राफ्ट अच्छी स्ट्राइक फाइटर्स अच्छी एम्फिबियस टैक्टिकल एसेट्स अच्छी तेणुक ये गोटे बहुत बड़ फोर्स
ଏବଂ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀର ଯୋଉ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଯୋଉ ତାକତ ରହିଛି, ସେ ଇରାନରେ ବଢିଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆମ୍ଫିବିୟସ୍ ବୋଟ୍ ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଜଳରେ ଲଢିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଲଢିପାରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇରାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି, ଏମାନେ କେବଳ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ହବନି ଯେ ଲଢେଇ ପାଇଁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଲୋକେସନ ଅଛି ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସେନା ମାନେ ଫସିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ଆଟାକ୍ କୁ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ କୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, କୋଉଠି ଏୟାରଫୋର୍ସ ବେସ ରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନାଭାଲ କମାଣ୍ଡ ରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଲଗା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଡିସନାଲ 3,500 ସୈନ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ତାକତ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 13 ଗୁଣା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମନରେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। କାରଣ ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ସେ କରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆଡିସନାଲ ଟ୍ରୁପ୍ କୁ ମଗେଇ ନଥାନ୍ତେ। ପାଖାପାଖି ଏଇ ଟ୍ରିପଲରେ କେବଳ ଯେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ୟୁନିଟ୍ ବି ଅଛି, ଆର୍ମର୍ଡ ଭେହିକିଲ୍ସ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବି ରହିଛି, ମେରାଇନ୍ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରାଟ୍ରୁପର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ 82nd ଏୟାରବୋର୍ନ ଡିଭିଜନର ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଜୋନରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଖର୍ଗ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଇରାନର କୌଣସି କ୍ରିଟିକାଲ ଅଏଲ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲକୁ ସେ ହୁଏତ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ଥାଇପାରେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ମାନେ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ତ୍ରିପୋଲି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଘନ ଘନ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଏପଟେ ଆମେରିକାର ତ୍ରିପୋଲି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଅର୍ଥ ଇରାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘେରାବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲାଣି, ହୁଏତ ଆର ପାର ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପାର ଲଢେଇ ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହବ ଇଏ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହବ। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆପଣ ଇରାନର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ହେଲ୍, ତା ମାନେ ସେଥିରେ ଆମେରିକାର ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏଇ କଥା ହେଡଲାଇନ୍ସ କରୁଛି, ତା ମାନେ ଆସ ନର୍କକୁ ସ୍ୱାଗତ ତମକୁ, ତା ମାନେ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି, ଇରାନ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ମସୁଦ ପେଜିସ୍କିଆନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ वी हैव सेड मेनी टाइम्स ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଯେ ଇରାନ ଆଗୁଆ ପ୍ରିଏମ୍ପଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଗୁଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ, ଆମର ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ନର୍କର ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମତିଗତି ଜଣାପଡୁଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ହବ କାହିଁକି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହବ ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ଟକ୍ସ ଫେଲ ହେଇସାରିଛି ଗୋଟାଗୋଟି ଭାବରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ସମୟ ବଢଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ 5 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 10 ଦିନ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ 15 ଦିନ କେବଳ ସେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇରାନ ଠାରୁ ଆମେରିକାର ଦୂରତା 1000 କିଲୋମିଟର, 10,000 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଏଇ 10,000 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟାଇମ ଦରକାର, ସେ ଟାଇମ କେବଳ ବଢଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାଇମ ଗଡେଇ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି, ପ୍ଲାନ୍ ବି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ ବି କୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଇରାନକୁ ଦଖଲ କରିନେବି ଏବଂ ଇରାନର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିକିରି ଚକିତ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଅପରେସନ ବଦଳେଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜମାପଡାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଢେର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। निश्चित भाव में आगक युद्ध आहरी भयंकर हो परवर्त समय जना पड़ युद्धर गति कौटे जाऊँगी भाव में बर्तमान ईरान अमेरिका को मुकाबला करुच्ची। धन्यवाद विक्रम अधिक सूचना पाई।